गरुड़ पुराणर पूर्वर आम आलोचना करथिले कौन ना जमजातना प्रसंग जमपुर रे किपरि भाव आपण माने कष्ट पाती एवं आपणकर यदि पुत्र माने पिंडदान करुछंती से पिंड को जमपुर रे थिबा जो कुकर्म करी जीवगण जमपुर अछंती से माने ताहाको आहार रूप रे पाउछंती जार जो संतान किबा वर्ण शंकर संतान यदि पिंडदान करुछंती तेबे से पिंड को से पाउ नाहंती। तेबे आसंतु आज आलोचना करिबा तृतीय अध्याय पिंडाधिकार निर्णय किए पिंडर अधिकारी ताहा किपरि भाव रे हम जानिबा से विषय आलोचना करिबा। तेबे गरुड़ पचारुछंती पुनर्बार विष्णु को करजरिण गरुड़ कहे धीर वाणी जहा पचारई कुह आहे चक्रपाणी केउ परि पिंड देले पांति पितृलोक केउ पिंड दान गोटी हुए निरर्थक केउ माने पिंड देवा पाई की भाजन केबा पिंडे अधिकारी न हुअंती पूर्ण केउ पिंडे पितृगण हुअंती अतृप्त संक्षेपे बुझाई मते कहिब वृत्तांत आपणଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି हृदय संशय समूले मोहर नाथ होइबटी क्षय एहिपरि कही करी चरणे विनती मौन होइले जहु कहंती श्रीपति। गरुड़ हाथ जोड़ी कर जोड़ी धीरे धीरे पचारुछंती हे चक्रपाणी हे भगवान विष्णु मते आपण कुहंतु किपरि भावरे पिंड देले पितृलोक माने ताहा पांती केउ पिंड दान करिले निरर्थक हुए नाही केउ माने पिंड देबा उचित केउ माने पिंड देवार अधिकारी केउ परि भावरे पिंड देले पितृगण अतृप्त हुअंती केउ पिंड देले पितृगण तृप्त हुअंती से विषय रे मते टिके बुझाई कुहंतु। भगवान कहउचंती सुनो हे गरुड़ तुम्भे पचारिल जाहा प्रच्छन्न भावरे मुहि कहुअछि ताहा ब्रह्म भियाण करिछि पिंडर व्यवस्था शास्त्र पुराण रे वर्णिछन्ति सेहि कथा। हे गरुड़ तुम्हें शुण जहाँ पचारिल मते ब्रह्मा ए पिंडर व्यवस्था को स्थापन शास्त्र पुराण रे करा जाइछि बोली ब्रह्मा स्थापन करिछन्ति पिंडर व्यवस्था को शास्त्र पुराण ताहा वर्णना करा जाइछि। पुत्र माने पिंड दान जगते करंती सेही पिंड पितृलोक पांति बान पांती सदा सहित तो पुत्र माने पिंडदान करुछन्ति किंतु प्रकृत रे से पिंड को पितृलोक पाउछन्ति कि मान पाउछन्ति दान ध्यान श्राद्ध जड़ा जड़ी आदि करी पुत्र माने अन्य क्रिया करंति विचारी वेद मंत्र उच्चारण करंति ब्राह्मण मंत्र बळे पितृलोके करंति ग्रहण दान ध्यान श्राद्ध अंजलि रे आमे जल देउछि तर्पण करूछु ए समस्त क्रिया गुलिक करूछु ब्राह्मण माने वेद मंत्र उच्चारण करी पितृलोक को मंत्र बल द्वारा पिंड को ग्रहण कराई थांती किंतु तार पाप ताप एदत पदार्थ गर्भे पड़िबा मात्र के हुए भस्मीभूत एणु से ही पिंडादि रे संतोष न हुए जते बेले पापे ताहा भस्मीभूत हुए जते पदार्थ रे तार प्रायश्चित कले कदापि पापरु मुक्त न हुए से तीले जमदंड भोग बिना ताहार पातक क्षय न हुए कदापि कणिका मात्रक किंतु जेउ जन जन्मी मानव देह रे माया मोह जेहु उपेक्षयति विदुरे आमे
ଯେତେ ତିଳ ତର୍ପଣ ଦାନ ଧର୍ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେତେ କରୁଛୁ, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମର ପିତୃଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ତାର ପାପ ଯେଉଁ ପାପ ସିଏ କରିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ପାପୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ପାପ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାହା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯମଦଣ୍ଡ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁପାଦ ପଦ୍ମେ ମତି ରହିଥାଏ ନୀତି, ନିତ୍ୟକୃତ୍ୟ ମାନ କରୁଥାଏ ଯଥା ପ୍ରୀତି। ସେହି ଲୋକ କାଳ ବଳେ ଲଭିଲେ ମରଣ, ଯମଦଣ୍ଡକୁ ନ ଦେଖେ ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତେ ପୁଣ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତିକୁ ଲୋଭଇ ଆତ୍ମା ଯେ ତାହାର, ବୈକୁଣ୍ଠାଦି ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ନିରନ୍ତର। ଯେଉଁ ଜନମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯେହୁ ପାତକ କରଇ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍କ ଦୁଃଖ ସେହିଟି ଲଭଇ। ନାନାଦି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ ସେହି ପୁରେ, ক্ষুধা ତୃଷାରେ ଭ୍ରମଇ ଦିବା ରଜନୀରେ। ତିଳେ ହେଲେ କାହିଁ ଶାନ୍ତି ନ ଲଭଇ ସେହି, ଅବିରତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ପାପ କରୁଛୁ, ସେଇ ପାପ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯମପୁରକୁ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ক্ষୁଧା ତୃଷାରେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ, ଆମକୁ ଜଳଟିଏ ମିଳୁନି, ଖାଦ୍ୟଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବିରତ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥାଉ ସେଠାରେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଯଦି ବଂଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୌତ୍ର ନାତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶରେ ଥିବେ, ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ ହୋଇ, ପିତୃଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଇ। ପିତୃ ମୃତାହତିଥିରେ ଯତ୍ନେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅର୍ପଣ। ସେହି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପ୍ରେତ ଲୋକେ ଜୀବ ପାଏ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ନର ଦେହ ବହି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିତୃଲୋକକୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୌତ୍ର ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକେଇ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରେତଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଣ୍ଡ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେତଲୋକରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପାପିଷ୍ଠ ପ୍ରେତ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତାହ ତିଥିରେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ? ପିତୃ ମୃତାହ ତିଥିରେ ଯତ୍ନେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ। ତେଣୁ ମୃତାହ ଯେବେ ତିଥି ପଡ଼ିବ, କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖିବେ 60 ଦିନ ହେଲେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଷିକିଆ ସମୟରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। କେବଳ ମୃତାହ ତିଥି ଯେବେ ପଡ଼ିବ, ସେ ମୃତାହ ତିଥିରେ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାର କରାନ୍ତୁ। ସେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଯାଇ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହିଠାରୁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା। ଆଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ପିଣ୍ଡ ଦାନର ଅଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।